Ćao svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Veganstvo. Za mnoge od nas, sve nas koji smo vegani zapravo, ova reč u sebi nosi priliku da na jedan pravi način iznesemo ono čime se kao vrsta najbolje odlikujemo, a to je ljudskost. Predstavlja nadu u bolje sutra, veru u bolju sliku sveta, sveta bez bespotrebnog razaranja i uništavanja, priliku da načinimo jedan značajan pomak na polju društvene i egzistencijalne svesti. U trenutku kada shvatimo da je veganstvo put kojim treba poći, u potpunosti se menja naš dotadašnji doživljaj sveta i polako počinje da se budi onaj deo svesti za koji nismo verovali da je još uvek tu, onaj deo koji smo tokom godina društvene presije duboko potisnuli u sebe, sada polako počinje da dolazi do izražaja. Taj početak samospoznaje pruža jedan neopisivi osjećaj ispunjenosti i zadovoljstva i prosto znamo da je to ono nešto čemu treba posvetiti svoje vreme, svoju pažnju i energiju, ali postoji začkoljica. Niste valjda očekivali da bude tako jednostavno. Naime, svest o lepoti življenja dolazi sa određenom cenom. Kod ovakvog saznanja, nažalost, u isto vreme postajemo svesni i svih onih užasa u kojima smo do tada učestvovali, a koji se i dan danas odvijaju pred nama, uprkos tome što mi više ne sudjelujemo u tome, takve stvari se i dalje dešavaju. Dakle, šta se promenilo? U pitanju je promjena percepcije koja nam tada daje uvid u dotad neprimetnu stranu čovečanstva, a onu stranu koju radije izbegavamo da spominjemo u društvu i onu sa kojom većina nas možda nije spremna da se suoči u datom trenutku. Većim delom zahvaljujući sistemu u kojem smo rođeni i u kojem smo odrasli, često se dešava da ovakve stvari prođu neprimetno, gotovo neprimetno, izuzev u slučaju kada rešimo da donesemo ovakve odluke i da počnemo sa preispitivanjem svega onoga što nam je bilo servirano. Međutim, jednom kada doživimo ovakvu spoznaju, činjenica je da više ništa nije isto. Recimo, nešto potpuno trivijalno kao što je nedeljni roštilj ili bilo koji događaj gde ima hrane, za nas odjednom postaje proslava smrti i gozba nad nevinim žrtvama ljudske nesvesti i nedostatka poštovanja i ljubavi prema životu. Svaki poziv na zajednička okupljanja u nama budi određenu vrstu nelagodnosti, zato što smo primorani da i dalje posmatramo te posledice ubistva, zato što, mislim da se ne lažemo, to jeste ubistvo. I zbog toga što se očekuje od nas da na to ne reagujemo ili da reagujemo sa odobrenjem, da se složimo sa ostalima da je to sasvim u redu i da nema ničega oko čega bi se polemisalo. Mislim, mi vidimo to i shvatamo da tu nešto jednostavno nije u redu, ali smo istovremeno svesni toga da tu ne postoji mnogo toga što je moguće učiniti da to sprečimo ili da jednostavno stavimo nekome do znanja da to što rade nije u redu. Kod ovakvih stvari važno je da znamo da prilikom obraćanja nekome možemo pričati sa nekim samo u onolikoj meri koliko je taj naš sagovornik spreman da nas sasluša i koliko je spreman da u tom trenutku prihvati ono što mu govorimo. Mnogi žele da misle da je veganstvo nepristupačno zato što je skupo ili zato što je teško ili eventualno zato što je nezdravo. Međutim, istina stvari je da to ipak nije najteži deo. Najteži deo veganstva nije ishrana i nije trud da savladamo sopstvene slabosti i da priznamo svoje greške. Mračna strana veganstva se ogleda u očajničkom pokušaju da ostanemo pribrani i da ostanemo puni nade i razumevanja nakon što shvatimo da neki ljudi oko nas, ljudi koji inače važe za brižne i za plemenite ljude, su u stanju da i dalje učestvuju u masovnom klanju i mučenju stotinu milijarde životinja godišnje i da se većina njih zaista ne
zapita da li tu postoji nešto što nije baš u redu. To je onaj trenutak suočavanja sa mračnom stranom čovječanstva, kada shvatimo da smo kao društvo pod jednom kolektivnom anestezijom, da smo prestali da marimo jedni za druge i da smo potpuno izgubili kontakt sa sopstvenom savešću. I što je najgore, što smo primorani da nakon toga nastavimo da živimo sasvim normalno, znajući ovako nešto. Sa vedije strane, ono što možemo i ono što je prednost veganstva je to što možemo da razgovaramo sa ljudima koji žele da znaju nešto više o tome, tako što ćemo da informacije koje sada mi imamo podelimo sa drugima ili nađemo već neki način da to podelimo sa ostalima, u nadi da će to u jednom trenutku roditi plodom. Ono što je važno kod ovako nečeg je da znate da svako ko čuje ovako nešto će u zavisnosti od toga koliko je prijemčiv za takve informacije i koliko je u stanju da razradi te informacije i donese logičan zaključak iz svega toga, će zavisiti i konačna odluka, odnosno da li će nešto preduzeti povodom toga. Nikad ne znate ko sluša i kako naše reči mogu uticati na nekog, stoga birajte da budete plemeniti, birajte da budete pažljivi i strpljivi prema drugim ljudima. I naravno, ne dozvolite da vas ovako saznanje obeshrabri. Naprotiv, budite srećni što po prvi put imate priliku da iskusite život u celosti, onako kako se zaista prikazuje, bez samozavaravanja ili bez nekih stranputica kojima bismo obično krenuli u trenutku kada smo suočeni sa istinom. Radujte se zbog toga što ste konačno dobili priliku da iskusite život u svom pravom obliku i što ste konačno smogli hrabrosti da priznate sebi da možda prethodno niste bili u pravu, ali da ćete dati sve od sebe da to ispravite. Budite neko koga biste želeli da vidite naspram sebe. Budite neko ko će stati na put nasilju, neko ko će podići ruku i reći, znate šta, ja ne želim da se ovo dešava u moje ime. Posvetite život ponovnom otkrivanju sebe, pronalaženju smisla u savesnom življenju i dostizanju stanja duha kojim ćete biti svesni te povezanosti svih živih bića, onoga što svi mi imamo zajedničko, a to je želja za životom. Radujte se zbog toga što znate da više svojim postupcima ne stvarate patnju i ne prouzrokujete bol. I zbog toga što osjećate da je tako ispravno i da je tako potrebno živeti. Veganstvo bi trebalo da pruži utehu svima nama i da se osjećamo dobro povodom toga zato što znamo da postoji jedan plemeniti cilj, postoji jedna svrha kojoj vredi posvetiti svoj život, svoje vreme i pažnju i da time doprinosimo jednom boljem i mirnijem svetu i boljem odrazu svih nas. Budimo odraz drugima i dozvolimo da ponovo verujemo u ljude. Mislim da ovako nešto nedostaje svima nama, da verujemo u drugi. Ok, mislim da sam završio za danas. Ukoliko vam se dopada ovaj video, molim vas da lajkujete. Kako beše, kako ide to? Nisam dugo snimao novi video. Ukoliko vam se dopada ovaj video, molim vas da lajkujete, da ga podelite sa ostalima koje poznajete, da se pretplatite na moj kanal pritiskom na dugme subscribe i ne zaboravite, mir počinje na tanjiru. Ćao!